ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुकं करोति चलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतरणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। चैतन्यरदासमयि चैतन्यरदासमयि दासरानुदास चैतन्यरदासमयि दासरानुदास चैतन्यरदासमयि दासरानुदास। नम पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपं भक्तावकिमपातरं भक्तं भवामि नमः भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्ण। आज पवित्र संध्यारे ए पंचरत्न भगवद गीता पंचरत्न जो आभासी मंच अच्छा से उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी भक्त एवं गीता को भल पाउथिबा समस्त भक्तों को बा समस्त ज्ञानी गुणी को मोर निश्चित भाव में प्रणाम एवं कृतज्ञता। एबे ओके सो जदि क्या सुविधा होची वीडियो को आसंतु ताले आउरी भल हबो नहले ओके। तेबे आमे षष्ठ अध्याय रे भगवद गीतार षष्ठ अध्याय अच्छी जहाँ आत्मसंयोग योग बा ध्यान योग बोली बा अष्टांग योग बोली मध्य कहा जाए। ए अध्याय को ए अध्याय होचंती कर्म कर्म योगर शीर्षक बा तार एठू कर्मयोग जो खंड अच्छा भगवान सारे 5 नंबर अध्यायर प्रश्न रे षष्ठ अध्यायर सृष्टि होती। एठी आपण देखिए षष्ठ अध्याय गोटे सुंदर भाव में भगवान गोटे बेलून तैयारी कले आ से बेलून रे पूरा पारु पर्यंत हावा भरले पारु पर्यंत पवन पुरेले से बेलून टा फुलिक रहिला एकदम अष्टांग योगर बेलून आ तादरे गोटे हालोजेन लगेकरी फिलोसफी भरीदेले कि केमिति करा जीवो तत्व कौन टेक्निकालिटीज कौन बड़ा सुंदर भाव में बुझेले कि अष्टांग योगर सोपान कौन केमिति केमिति माने आरंभ केमिति हबो व्यक्तिर योग्यता कौन दरकार आकु करबा को हेले केमिति से बसिबो केमिति से ध्यान करिवो आ तार प्रोसेस मध्य कहिले प्रारंभिक अवस्था ताकू कौन कह जाए जो सिद्ध अवस्था को जीव ताकू कौन कह जाए टेक्निकल फिलोसफी बड़ा सुंदर भाव में देले तापरे एते सुंदर देला परे तार प्री रिक्विजिट कौन बा तार आवश्यकता कौन से कथा को क्लियरली सुनंदा माता जी प्रणाम जाए तार प्री रिक्विजिट बा आवश्यकता कौन आमे समस्ते जानिबा उचित दी तीनटा जिनस ए अष्टांग योग पई बहुत आवश्यक आ प्रथमटा होची मानस बा मनर संयमता मनर कंट्रोल मन को नियंत्रण करिबा ए कथाटा बड़ सुंदर भाव में कहले तापरे मन को कंट्रोल बा वृत्ति जो थॉट वेव जो आसे वृत्ति कहन ताको आपण माने पूर्व आम कथा जानी यही ग्रुप रे कि आउ को ग्रुप रे केमिति मनर प्रकार भेद कौन मनर अवस्था सब कौन कोटा मनीषर मनर कंट्रोल हेले को अवस्था कंट्रोल नथिले बा मन नियंत्रण नथिले तार अवस्था सब कौन आपण शुणी बा मन रखि भावुची कई जने कहि परिबे कौन कौन स्थिति पतंजलिंकर आमे कहितिले मनर स्थिति कौन रंगनाथ सर मन पड़ुची
क्षिप्र विक्षिप्त ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷିପ୍ର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମୂଢ ଏକାଗ୍ର ନିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଞ୍ଚଟି ଅବସ୍ଥା। କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ, କ୍ଷିପ୍ତ 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 ପ୍ରଥମ ମୂଢ, କ୍ଷିପ୍ତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତ, ତାପରେ ନିରୋଧ। ନିରୋଧ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତତଃ ଏକାଗ୍ରତ କଥା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଏକାଗ୍ରତ, ନିରୋଧ ଏସବୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା। ଆକୁ ସିନା ଆମେ ମାନେ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଦେଲେ, ୟାକୁ ସିନା ଯିଏ କହିବା ଲୋକ କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି କି? ପ୍ଲିଜ ବୁଝନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ଏ କଥା ପଚାରିବେ। ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତାମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ମନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଯୋଉଠୁ ଆମର ଭାବନା ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ବୃତ୍ତିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏବଂ ବୃତ୍ତିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ମନ ରୂପକ ଲେକ୍ ମାନେ ନଦୀ ବା ଉପନଦୀ, ମନ ରୂପକ ନଦୀର ପୁରା ତଳେ ବା ବଟମରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ରୂପକ ସୁନା ଚେନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ବା ମନର ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ହେଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏ କଥା କହିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ? ମୁଁ ପ୍ରେମ ନିମାଇ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲି, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ବୃତ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ତାପରେ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦର୍ଶନ ତ ଦୂରର କଥା, ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବୃତ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଥଟ୍ ୱେଭକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇଏ ଛୋଟ କଥା କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଏହା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ତ କହିବା, ଆମେ ଛାର ଲୋକ, ଆମକୁ କହିଲେ କିଏ ପଚାର। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ନ୍ୟୁନତଃ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଗୀତା ନିଜେ ଶୁଣୁଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେ ପଢା ଲେଖାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାକୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୀତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ତ ମନର ମାନେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାକୁ ମହାବାହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକ ବାବା, ତୁମେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁମ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ କ'ଣ? ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂଯତ ଲୋକ, ଯିଏ ଉର୍ବଶୀକୁ ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଙ୍ଘରୁ ତିଆରି, କାରଣ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ପରି ଦେଖିଛନ୍ତି। କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ କମ୍ପିଟେନ୍ସି! ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ସଂୟମୀ, କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, କୁଶଳୀ, ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗତ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବେଲୁନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭଗବାନ, ଆଉ ବେଲୁନରେ ଗୁଡାଏ ହାୱା ଭରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଲୋଜେନ ଲଗେଇକିରି, ମୋର ମୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି?
ଏବେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଶୁଭୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଶୁଭୁନି? ହଁ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଭିଲା? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ହେଲା। ଓକେ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଏବେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଶୁଭିଲା? ଏବେ ଶୁଭିଲା? ପରିଷ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ଓକେ ହଁ ଶୁଭୁଛି ପରିଷ୍କାର ଓକେ। ସो ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ଠିକ ଠାକ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ସୋ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଭଗବାନ ଦେଲେ, କେମିତି ମନକୁ ଆପଣମାନେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତେ, ଖାଲି ରଙ୍ଗନାଥ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯଦି ଆଉ କିଏ ଆସନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ଗୀତାକୁ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲାଇକ୍ ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ। ସୋ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁନନ୍ଦା ମାତାଜୀ। ସୋ ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ବା କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ। ଏନିୱେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ଆମେ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କେମିତି କରାଯିବ, ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା କେତେ ଦୁଷ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 30 ପାଖାପାଖି 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ସେଇଠି 3 ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମନ ଅନୁଭବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଭବ। ବ୍ରହ୍ମନ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ, है ना। वदति तत्तत्वतम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। आप मैंने शुणी कथा उपनिषद रे, एठी गीतार एटा प्राक्टिस करी कहिछन। 6:30 को जदि आप देखिए, अर्थात 30 नंबर श्लोक, भगवान कहउचंती, जिए मते सबुआडे देखे, जिए मते सबुथिरे देखे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। सबु जगार मते देखिबो, मते सबुआडे देखिबो, सबु जिनिसरे मते देखिबो। सर्वं च मयि पश्यति कौन हबो, तस्य ताकू, तस्य अहम मु न प्रणश्यति, मु ता पई दूर नुहे, तस्यम न प्रणश्यति सच में न प्रणश्यति, सीए भी मो ठारू भिन्न नुहे, मु ता परी सीए मो परी, सीए मोठी अछि मु ताठी अछि। ए प्रकार भगवान दृढ़ोक्ति दउचंदी। केमी देखिबो, सी सबु जगार भगवान को देखिबो, सबु थिरे भगवान को देखिबो, सबु बेले भगवान को देखिबो। किंतु 6:30 कहला पर एटा 31-32 को छाड़ुची, 6:33 के देखंतु, कारण 35-36 आसिया गले 33-34 बहुत दरकारी। 33 देखंतु आपण, 33 6:33 जदि आपण खोलिबे, 33 देखंतु आपण, योयम योगस त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। आपण बा तुमे भगवान को आपण कहतु, माने एबे कहूची मु, भगवान कृष्ण ए मधुसूदन, आपण डाउट करदेबे, आपण पावरफुल, मते आपण महाबाहु भी कहिबे परे, एबे कहि नाहंती। ठीक अछि, मते जहा आपण मते कहिले करिया पई, साम्य सम्यक भाबरे बा समान रूप रे देखिया पई प्रोक्तः, अर्थात कहिले साम्येन मधुसूदन, समान भाव देखिया पे मत जो कहिले, एतस्य अहम न पश्यामि सच पश्यामि सर्वत्र पश्यामि। तुमे सबु जगह देख, पश्य पश्य, सबु जगह मु अछि बोली जान, सर्वं च मयि पश्यति, सबु जगह मते देख। यही कथा कही 30 रे, ये 33 रे कहउचंती, आपण जो मत 30 रे कहिलेनी सबु जगह मते देख बोली, आउ समान भाव देख 31-32 रे कहि देई गले, समस्त को समान दृष्टि रे देख। न पश्यामि, मु तो देखि पारुनी। देखंतु केते सुंदर कथा। एतस्य
এই ସବୁ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଅହମ ନ ପଶ୍ୟାମି, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱାତ୍ ସ୍ଥିରମ୍ ସ୍ଥିତିମ୍ ସ୍ଥିରମ୍, କାହିଁକି ନା ମୋ ମନଟି ଚଞ୍ଚଳ, ସ୍ଥିର ହଉନି, ଅସ୍ଥିର, ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଆଜିଟେଟେଡ। ଯେହେତୁ ମୋ ମନଟି ଅସ୍ଥିର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ଦେଖୁନି ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବେଲୁନ ତିଆରି କଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ତାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କଣ? ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଦାମ୍ଫୁଣ ଧରି ଫୁଟିଦେଲା ସେ ବେଲୁନ। ଯୋଉ ଦାମ୍ଫୁଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଜିକାଲି ଓଡିଆ ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦାମ୍ଫୁଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ଛୁଞ୍ଚିର ବଡ ଭାଇ ନା? ଆପଣ ଅଖା ଫକା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦାମ୍ଫୁଣ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ କଣା ଥିବ, ଛୁଞ୍ଚି ଅପେକ୍ଷା ବଡ। ଦାମ୍ଫୁଣ ଦାମ୍ଫୁଣ ଧରି ସେ ବେଲୁନକୁ ଫଟିଦେଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାରୁନି। ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପାଇଁ 30ଟା ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ କହିସାରିଲେଣି ବା କଥୋପକଥନ ହେଲାଣି, ତାର ପ୍ରୋସେସ, ତାର ପଦ୍ଧତି, ତାର ସ୍ଥିତି, ତା ଲେବଲ କେମିତି କରିବ, ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ କହିଲେନି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମତେ ଦେଖ, ମତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭଳିଆ ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ଆରେ ମତେ ଠିଆ କରିଛ କୋଉଠି? ମତେ ତୁମେ ଠିଆ କରିଛ ମଝିରେ, ଏପଟେ କୌରବ ସେପଟେ ପାଣ୍ଡବ, ମୁଁ କଣ ଦିଟାକୁ ସମାନ ଦେଖିବି? ମୁଁ ମାରିବି ପାଣ୍ଡବକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କଣ ଦେଖିପାରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେମିତି? ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଆ। ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ସେମିତି ଭୀମ, ମୁଁ ତ ସେମିତି ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମକୁ ଦେଖୁଛି ସେମିତି ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନିକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ବା ଶକୁନିକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ମୋ ପକ୍ଷର ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିପାରୁନି। ମତେ ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ଚଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚଞ୍ଚଳ, ସୁନନ୍ଦା ମାତାଜୀ କହିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ କଣ? ଚଞ୍ଚଳ, ହଁ ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ କଣ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇତସ୍ତତ ହଉଛି ମନ, ଠିକ କଥା। ଆଉ କଣ ଚଞ୍ଚଳ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ, ସୁନନ୍ଦ ମାତାଜୀ, ହଁ ମନ କ୍ଷିପ୍ର ଅର୍ଥାତ ଦୌଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷିପ୍ର ମାନେ, ଯଦି କ୍ଷିପ୍ର ମୁଁ କହିବି ଏ ମିସାଇଲଟା କ୍ଷିପ୍ର, ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପକେଇଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମନ ପହଞ୍ଚିବ? ନାଇଁ, ମନ ପହଞ୍ଚିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ପାକିସ୍ତାନ କଣ ସେପଟକୁ ପଳେଇବ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସବୁ ଆଡକୁ ପଳେଇବ। କଥା ହଉଛି ଚଳ ମାନେ କ୍ଷିପ୍ର, ଚଳ ମାନେ ଗତିଶୀଳ, ଚଳ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ବା ଗତି କରି। ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ସବୁଆଡକୁ ଦୌଡୁଛି। ଏୟା ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ଆଡିଆ ଦୌଡୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯା ପାକିସ୍ତାନ, କାହିଁକି କହିବି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ? ଚାଲ ଆମେରିକା ବି 50% କରିସାରିଲାଣି ତାରିଫ, ସେଠିକି ନ ଯା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ है ମୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଠେଇଲି, ମନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯିବ କଣ? ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପଳେଇଲାଣି, ଗୋଆ ବି ପଳେଇଲାଣି, ଗ୍ୱାଲିୟର ପଳେଇଲାଣି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଳେଇଲାଣି। ମଲ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ସନ, ଚଞ୍ଚଳମ୍, ସବୁ ଦିଗରେ ଯିବ। ତା ମାନେ ଚଳଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଦୌଡ଼ିବା ଆଡୁ ସାଡକୁ, କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ମଲ୍ଟି ଡିରେକ୍ସନରେ ଦୌଡ଼ିବା। ତା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଦୌଡୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବିଚଳିତ, ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚଳିତ। ବିଚଳିତ ମାନେ କଣ? ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚଳିତ, ବିଚଳିତ। ସେଇ ପାଇଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ। ଆଚ୍ଛା, ବିଚଳିତ ହେଲେ କେବେ କେବେ ଭଲ ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଏମଲେସ୍, ତାର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ, ମାନେ ଯାଉଛି ତ ଯାଉଛି, ଦିଗ କିଛି ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଠିକରେ କି ନାହିଁ? ଚଞ୍ଚଳ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ସବୁ ଦିଗରେ ଦୌଡୁଛି, ମଲ୍ଟି ଡିରେକ୍ସନାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଅର୍ଜୁନ ଏ କଥା କହୁଛି, ମିଛ ତ କହୁନି? ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୋ ମନଟି ସବୁଆଡକୁ ଦୌଡୁଛି, ମୁଁ ଜମା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ମନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏକଦମ ସ୍ଥିର? ଆମେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ, ଆମର ବୋଧେ ସୁପରଲେଟିଭ 10⁶ ଡିଗ୍ରୀ ଆହୁରି ବଢିଯିବଣି, 10⁶ ପାୱାରରେ ବଢିଯିବଣି ଆହୁରି ଚଞ୍ଚଳତା। ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ କଣ ଯିବ, ଆମେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯିବ, ହେ ନା? ଆମର ମନର ଅବସ୍ଥା କଣ?
ତା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢେଇଲେନି ଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ପାଖାପାଖି ସେୟା କହିଦେଲେ। ପାଖାପାଖି ଏ ମନ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ ତ ହବନି, ବେସିକ୍ ତ ଦରକାରୀ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ହବନି, ମନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ, ପୁଣି କହିବେ 33 ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ 34 କହିବେ, ସରି 33 34 ହଁ 34 ରେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବେ, କହିବେ ଦେଖ ଖାଲି ଇଏ ନୁହଁ ଚଞ୍ଚଳମ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳଭଦ୍ରଡମ୍, ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରମାଥି ବଳବତ୍ ଦୃଢମ୍। ବୁଝୁଛନ୍ତି କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରମାଥି ବଳବତ୍ ଦୃଢମ୍, ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବତ୍ ଦୃଢମ୍ ତସ୍ୟାହମ୍ ନିଗ୍ରହମ୍ ମନ୍ୟେ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ନିଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଶ୍ଲୋକ ମୋର ନୁହେଁ, ମାନେ ମତେ କହିବା କୁହାହେଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇ 35 36 କହିବାଟା ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ 33 34 କୁ ଆଣିଲି ମୋ ଡିସ୍କସନରେ। 33 ରେ ସେ କହିଲେ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଭାରି କଷ୍ଟ ନା, ଭାରି କଷ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ସମଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସମଭାବରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ କେମିତି ସମଭାବରେ ଦେଖିବି? କେମିତି ଭୀମକୁ ଆଉ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବି? କେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବି? ମୁଁ ସମାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ମୁଁ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମନ ଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି, ମୁଁ ସମଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନି, ଏଇଟା ରିଆଲିଟି। ଏଇଠି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ପାଠ ବା କଣ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ବା ଗୀତାରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ପଶିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତସ୍ୟାହଂ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି, ସରି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱତ୍ ସ୍ଥିତିମ୍ ସ୍ଥିରମ୍, ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା? ଯେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁନି, ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋର ମନଟା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱାତ୍ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଆଜିଟେଟେଡ୍। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ତା ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ, ଆପଣ ଯାହା ମତେ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଠିକ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କଣ ସୁବିଧାରେ କରିଦିଏ, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଟା କରିପାରୁନି, ମୋ ମନଟାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନା କରିବାରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ପ୍ଲିଜ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଟଲ ଜିନିଷ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢିବାରେ ଆମେ ପଢିଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ତା ସାଇକୋଲୋଜିଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ନଉଛି ଏଟା ସାଇକୋଲୋଜି। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ଏଟା କରିବି ନା, 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ କଲେଣି, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ କହୁଛ ନା ଏଟା ବେକାର କଥା? ନା, ସେ କଥା ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ମନ ସ୍ଥିର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋର ସବମିଶନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଟୁ ସେ, ବଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନର ସବମିଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଜର୍ଭେସନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆମକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ, ଆମର ଗୁରୁ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଆ କର, ଆମେ କହିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇଟା ମୋର କଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେମିତି କରିବି? ତା ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ନା, ଏଇଟା ବେକାର କଥା ନୁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଓର କରିପାରୁନି। ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ସବମିଶନ, ମୋର ସବମିଶନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, ମାନ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଟିକେ ମୋ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ମୋ ରିଆଲିଟିକୁ ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ମତେ କୁହାହେଲା ଗୀତାରେ, ଶୁଣ ଗୀତାରେ କଣ କୁହାହେଇଛି ନା,
कर्म करि चल फलर आशा रखना मु सबुआडे कहली आई गीतार कौन कहुई कर्म करि चल फलर आशा रखना आउ सेते कहबी जो फेल होती पास हेले तो कहीं कहूनी जो पाई जाऊँ फल से कथा जमा मुझे उठाऊनी जब फेल हेली मत लोक कहले तू फेलुअर फेलुअर कहले अरे मु गीता स्टूडेंट बाबा फल काम कर फलर आशा कौन करी मु गीता पढ़ुची परा मोर कष्ट नहीं ना वास्तव से नुहे आमको प्रश्न पचार हम कारण अर्जुन भी देखुना प्रश्न पचार जे कर्म करी फलर आशा करी यहाँ केमता कथा जो फलर आशा ना कम करी कहीं मुझे कम ही करी भगवान को ना काम नक रही पारूनी अरे बापरे ये कौन कथा ताले भगवान आउ कौन चाहूँगी मोटू वास्तव में तार अर्थ कौन यही प्रश्न करने द्वारा सबमिशन रे या नुहे कि आरोगेंट रे अति भद्रामी सहित अति नम्रतार सहित ए प्रकार मनन करने द्वारा गीता को सरेंडर विथ इंटेलिजेंस नॉट सरेंडर योर इंटेलिजेंस आउ थे बुझंतु मु टिके अलग कथा कहूँ सरेंडर आपण शरणागति करिया कथा आमे शरणागति करिया कथा किंतु बुद्धिर सहित बुद्धि को शरणागति कर दियंतुनी बुद्धि सहित चलतु आपण प्रश्न पचारे बुद्धि थिले तो यदि बुद्धि नहीं बुद्धि को आपण कले समर्पण जा ताले आपण भेड़ चाल शिकार हेबे दरकार पड़ले सद माने सद्गुरु मिलगले हुए तो आपण बुद्धि को शरणागति कले भी आपनकर किसी असुविधा हेबनी किंतु मो कहिया कथा से सद्गुरु पाइका भी आपन तो बुद्धिर प्रयोग करिया पड़िबो शरणागति बुद्धि द्वारा करा जाए बुद्धि को करा जाए ना ओडियार बोधे मु भाबुची ठीक कहली बुद्धि की शरणागति करंतुनी बुद्धि द्वारा शरणागति करंतु एटा बोधे भलरे बुझा पड़िबो तेरे हो आगो चलतु अर्जुन ये कहूँ हाँ हाँ आप जो कथा कहले मानुची जे मु किंतु आज्ञा मोर तो असुविधा हो मोर ये असुविधा अच्छे आपड़ कई जने अच्छा ए कथा को आउ टिके बुझापी सबमिशन विथ रिजर्वेशन मु आको आउ टिके बुझाऊँगी एग्जाम्पल गोटे नियंतु आपण माने भागवत पुराण आपण जानथिबे भगवत गीतार जो प्रिंसिपल गुड़ाक अच्छी सिद्धांत गुड़िक भागवतर चरित्र माने ताको ग्रहण करिसंती जे ग्रहण करिनी तार कोन हेची जे ग्रहण करछि तार कोन हेची यार एकदम विशेष विवरण दिया हेचंती जो प्लीज म्यूट कर दियंतु समस्त यदि वीडियो रे आसीले आसंतु नले म्यूट कर दियंतु प्लीज हमर अविनाश प्रभु म्यूट कर दियंतु अविनाश प्रभु म्यूट कले देखिबा हरिओम करूची आगे 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 ओके सो आज काफी लोक आसी गलेनी जदि आपण माने सुनुथिबे आमे कथा होचंती बैकग्राउंड रे चली चंती वर्तमान 35-36 लोक को आमे आसी नांती तबे जहा हो आमे कथा होतले जे अर्जुन सबमिशन करूचंती हाँ आज्ञा मु आपन कथा मानुची मु आपनकर आज्ञाधीन कार्पण्य दोष पहत स्वभाव द्वितीय अध्याय मानि सारे मु आपन को आपण ही आपण कथा ठीक किंतु मो पई जो कथा गुडा कहले आज्ञा होउनी मु तो पारिबिनी मोर चंचलत्वम अस्थिर स्थिति असुविधा मु एमती अवस्था अच्छी मो माइंड तेणु मत भारी इम्प्राक्टिकल लगुच ये जो इम्प्राक्टिकल कहबारे बेकार जिनस ना आपन जहाँ कहते भारी भल जिनस किंतु मो पाई आज्ञा मु पारुनी बुझंतु सबमिशन विथ रिजर्वेशन सबमिशन एंड रिजर्वेशन दीटा को से कहते बड़ा सुंदर कथा जदि सबमिशन पुन रिजर्वेशन कौन जदि रिजर्वेशन तार सबमिशन केमती हला किंतु एठी देखो अर्जुन को सबमिशन विथ रिजर्वेशन बहुत इंपोर्टेंट तेणु भक्ति रे केबे कह जा बुद्धि बुद्धि सब छाड़ बस हाथ टेकी दियो पड़ी जाओ एटा भूल नुहे कि तामान्य बुद्धि के अपन हराई देले जी जहा कहला जन्माष्टमी रे आंठुआ गोवाला दूध पीबे आ कोउठ पीबे चलला तो तापरे आपण बाड़िया पिटा हेकि मरिबे गीता न जानि करी जदि गीता प्रिंसिपल कोन कहूची प्रिंसिपल तो जानिया को हो प्रिंसिपल होची मोर पाई असुविधा हो पारे कि आपन जहा को मानुची मते टिके बुझी दियंतु टिके क्लैरिटी दियंतु बा मो पाई आगे एटा होउनी मु कोन करिबी तार भगवान आंसर देबे नै तेना आपन जते बळे आध्यात्मिक जगत रे बा आध्यात्म प्रैक्टिस करूचंती एया जरूरी नुहे कि बाबा जहा कले ठीक
बाबा कहले काऊ को कुकुर कुकुर को मानने कुकुर को मेंढा मेंढा मानने नो आज्ञा कुकुर मु शुणी ए प्रकार आपण मेंढा को कुकुर कहउछन चारि गोड़ थिले कोन चारि गोड़ तो बहुत जन जाउछंती ए कथा पचरा जाई परिबो हेक तू भूल सेमिते नुहे आज्ञा आपण जहा कहउछन ठीक जे किंतु ना यार भी फरक थाई पारे मु बुझी पारुनी एथरा असुविधा कोन आ एटा आपणकर संकल्प को दर्शाए संकल्प को दर्शाए फॉर एग्जांपल ध्रुव मु भागवत कथा कहूली ध्रुव बोली जन चरित्र अच्छा किए जानी ना कहले देखिए मु भावुनी किए जानी ना बोली ध्रुव को समस्त चिन्ह ध्रुव 6 मासरे भगवान को प्राप्त हवा कथा आप शुणी भागवत में बड़ सुंदर उपाख्यान अच्छी चतुर्थ स्कंदरे आसती कहार पुओ सी ध्रुव उत्तानपाद राजा पुओ आप सब शुणी अच्छा ये राजा उत्तानपाद ये भी नारद मुनि शिष्य ये ध्रुव परवर्ती समय रे ये भी नारद मुनि शिष्य हे ध्रुव को नारद मुनि कहते बापा छोटिया पिलाटे कौन राजा कहला सी मो शिष्य जा 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 ता कोल से बसैब जाऊनु ये कौन असुविधा ना 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 मु बड़ गद्दी दरकार आउ सेमती बसबिनी मु ना ना रे तू बुझी पानु छुआटा आपण देखि नाहंती स्वर्ण प्रमाता जे आपण कहबे आपण टीचर की स्वर्ण प्रमाता आपण टीचर नहीं टीचर ना थैंक यू ठीक अच्छे आउरी भी अनेक टीचर थाई पारंते आज मैं जानिनी के आसी चंती ओके ओके सो ओके मुखा जो देखुली को मान अच्छा बोली तेरे देखो टीचर जो माने टीचर कहीं कहली मु आपन देखिथिबे छुआ माने पाठ पढुथिबे आपन पाठ पढुथिबे तांको भितर पाठतुंड होइगला हला पाठतुंड होई से कहबो तोर मोर कट्टी आमे तो करथुबे जणा नै तोर मोर कट्टी मु आउ कथा कहबिनी तोर मोर कट्टी से जो कट्टी हला सी याड को चाहिबो ये ताड को चाहिबो से ता संगे कथाबार्ता करिवो नाही आउ समझ संगे कथा करिवो कट्टी हेगला पुणी 2 दिन पर 4 दिन में देखिए से संगे टिफिन खाउछन कट्टी पुणी फिटा फिटी भी हेगले ता माने छुआटा एटा कोन करला ताको आमे ताको स्थिर करूचे कि आमे करू नै जो नारद मुनि कहले सुन बापा तू छुआटा कोन कहि देछि मो शिष्य पर तो बापा व्यस्त होना मु सब ठीक कर जा हां आपण जहा कहउछन आपण मोर गुरुदेव किंतु आज्ञा मु स्थिर अछि मु संकल्प करके आसीची मु पाइबी भगवान को पाइबी गले ना संकल्प कर तापरे भगवान पुणी आउ थे नारद मुनि बड़ा सुंदर भाव में फसैया को चाहिए बड़ा सुंदर भाव में फसैया को चाहिए कहले कहले सुन बापा ए प्रकार तो आउ बड़ा से उपाख्यान 2-3 थर अछि सबमिशन किंतु रिजर्वेशन ध्रुव कहते आज्ञा मु बुझिली जे किंतु एटा असुविधा आज्ञा मु केमति करबी एटा सुंदर भाव रे हां कहते तू गोटे कौन कहि देइचु जे बापा ठारू बापा नबु तोर कोन एटा गोटे कथा छुआ मान सब एमती कहंती तू जा भूली जा जा सेमति ना मते हिरण्य हमरा उत्तानपाद ठारू बापार ब्रह्मा ठारू बड़ दरकार तो आपण देखिले केड़ा बड़ माने केते छुआटे केते बड़ की प्रकार संकल्प पाइले मध्य प्राप्त हेले भी माने मोर कहया कथा जदियो गुरु तांकु चाहिए नाही बाबा तू छाड़ किंतु नहीं संकल्प निष्ठ थिले दृढ़ संकल्प निष्ठ थिले किए ध्रुव तेबे एमती अनेक उदाहरण आपन को आसी परिबो अनेक उदाहरण अछंती जहा को हमें देई परिबा बट आगो को चलंतु सो जेते बळे आपन को कोनोसी इंस्ट्रक्शन आसिला आमे ऑफेंसिव न होई आमे ताको सबमिशन सहित सबमिट माने नम्रता सहित ग्रहण करिवा सहित आमर पालन करिबारे कोन असुविधा अछि ताको प्रेजेंट करिवा द्वारा एटा शरणागति रे बाधा नहे एटा मध्य शरणागति रो अंग जोटा हमको अर्जुन सिखौचंती थैंक यू बर्तमान अर्जुन कोन कहिचंती आज्ञा होउनी माने बेलून फटी सारलेनी किंतु प्रेम से कहउचंती तापर पुणी से बेलून धरि कि जे दांपनो दटी हलै दउचंती कहउचंती काहे कि मु कहू जानचंती चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम आज्ञा मु खाली एमती कहूनी कहिबा पई मु प्रैक्टिकली कहू सुनो मो मन कथा माने अर्जुन मन की बात जेने हमर प्राइम मिनिस्टर मन की बात नथिला अब अर्जुन मन की बात कहू मनर कथा मनर ही कथा मन की बात कौन चंचलम ही मन कृष्ण मो मनटा ही अवश्य निश्चित भाव रे चंचलम सबु दिग को क्षिप्र भाग दौड़ुची
ଚଞ୍ଚଳମ୍ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୂଢ, ତାପରେ ଆସିବ ମଥ, ଉନ୍ମତ୍ତ, ପ୍ରମତ୍ତ, ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସଫିକ୍ସ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଲାଗିଛି। ମତ୍ତ, ମତ୍ତ ମାନେ ପାଗଳା। ପ୍ରମଥି ବା ପ୍ରମତ୍ତ ମାନେ କଣ? ଉନ୍ମତ୍ତ। ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଗଲା, ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ପ୍ରମତ୍ତ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେଣ ମତ୍ତ, ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପ ମତ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ପାଗଳ, ମାନେ ଛୋଟିଆ କାଟିଆ ପାଗଳ ଭାବନ୍ତୁନି ୟାକୁ, ଏ ବଡ ପାଗଳ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ମନ ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ମନଟା କେମିତିଆ ନା ଚାରିଆଡକୁ ଦହଉଛି, ଭାରି କ୍ଷିପ୍ର। ପୁଣି ପ୍ରମାଥି, ଖାଲି କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ, ଇଆଡକୁ ତାକୁ ଦଉଛି। ଛୁଆଟେ କଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛୁଆଟାକୁ ନେଇଥିବ ମା, ସେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଦୌଡୁଥିବ, ଏ ଖେଳନା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ତାକୁ ଦୌଡୁଥିବ ପୁରା। ପ୍ରମାଥି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳମ୍। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମାଥି ମାନେ କଣ? ପାଗଳ। ପାଗଳ, ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କଣ କହୁଛି। ପାଗଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଗଳ, ସେ କହିବ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରେମ ନିମାଇ ଦାସ, ଆଉ ମୁଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ପାଗଳଟା ବୋଧେ ଆଉ। ଏ ଗୀତା ନାଁରେ କଣ ପାଗଳାମି କଲାଣି କହିବେନି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି 50% ଟାରିଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ କହିବେ ବନ୍ଦ କରିକି ଯା ଏଠୁ, ପାଗଳଟା ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ନୁହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସେଟା ପାଗଳ। ପ୍ରମାଥି, ପ୍ରମାଥି, ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ପାଗଳ, ବଡ ପାଗଳ। ତାପରେ ବଲବତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମାଥିଟା, এটা କେମିତିଆ ପାଗଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପାଗଳ କେମିତିଆ ନା ଯୋଉଟା ଡିସକନେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ରିଆଲିଟି ଠାରୁ, ତାକୁ ପାଗଳ କହନ୍ତି। ରିଆଲିଟି ଠାରୁ ଯୋଉଟା ଡିସକନେକ୍ଟ, ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଟା କଥା କହିଲେ ଆମେ ପାଗଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରମାଥି। ଆଚ୍ଛା, ବଳବତ। ବଳବତ ମାନେ ଭାରି ବଳୁଆ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ବଳୁଆ। କେତେ ପାୱାର? ଭାରି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିମାନ, ମନର ଶକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ କହିପାରିବା ବଳବତ। ବଳବତ ମାନେ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 11 ସ୍କନ୍ଦ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତମରେ, ସେଠି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବନ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁ କହୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପରିକା, ମନର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରିକା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ କେତେ ପାୱାର, ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ପାୱାରଫୁଲ, ମନର ଶକ୍ତି ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ବହୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କି ପାୱାର କେମିତି। ଭଗବାନ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣ ମନଶ୍ଚାସ୍ମି, ମୁଁ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ମନଶ୍ଚାସ୍ମି, ମୁଁ ଚ ଅସ୍ମି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ। ତାମାନେ ମନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମନ ହଉଛି ତାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପ୍ରାଇମେରୀ, ପାୱାରଫୁଲ, ଅରିଜିନାଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ମନ। ମନ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ବାପା, ସର୍ଦାର। ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ଦେହର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୁଡାକ। ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ କିଏ ନା ମନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କିଏ? ମନ। ମନ ହଉଛି ସରପଞ୍ଚ। ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମାଷ୍ଟର ହଉଛି ମନ। ଏ ମନଟା ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାପରେ ଖାଲି ଏତିକି କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୃଢମ୍। ଦୃଢମ୍, ଦୃଢମ୍ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଅବଷ୍ଟିନେଟ, ଜିଦଖୋର, ଭାରି ଜିଦଖୋରିଆ। ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଯାଇଥିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ, କଟକ ମଟକରେ, ଛୁଆ କହିବ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି, ଆରେ କହିବ ତୋର ଘରେ ପା ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ତ ନେବି ଆଉ। ସିଏ ସେଇଠି ଗଡ଼ିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଠା ମୁଠା କରି କେଁ କେଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବ, ଯେମିତି ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ ଖେଳନାଟାକୁ ଦବ। ଖେଳନା ନ ମିଳିବା ଯେ ନା ଖାଇବ, ନା ପିଇବ, ନା ଶୋଇବ, ନା କିଛି ତ କରିବ, ମତେ ଦରକାର, ଯେମିତି ମାନେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରମାଥି, ବଳବତ, ଦୃଢମ୍, ଭାରି ଭାରି ଜିଦିଆ, ଜିଦଖୋରିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜିଦଖୋର ଭଲ ଅର୍ଥରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଦୃଢମ୍ ଅର୍ଥଟାକୁ ଡିଟରମିନେସନ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ରୁବର ଡିଟରମିନେସନ ଥିଲା, ଦୃଢତା, ସଂକଳ୍ପ। ସଂକଳ୍ପଟା ହଉଛି
ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଢମର ଅପୋଜିଟ୍, ଏଇଠି ଯୋଉ ଦୃଢମ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ମନର ନେଗେଟିଭ କନୋଟେସନ, ଜିଦଖୋର। କିନ୍ତୁ ଜିଦଖୋର ବା ଦୃଢତା ବା ସଂକଳ୍ପ ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ଆଉ ଭଲ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ଭଲ, ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଖରାପ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୃଢମ, ଏଠି ଯୋଉ ଲଗା ହେଇଛି ସେଟା ମନର ଜିଦଖୋରିଆ ନେଚର ଆମକୁ ପାଗଳ କରି ପକାଏ। ଆମକୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ପାଗଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଗଳ ମାନିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଝିଅ ଭଲ ମାନେ ଏଇ ଝିଅକୁ ବାହାରି, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ ଗଲା, ମୋ ବାପା କ'ଣ କହିଲା, ମା କ'ଣ କହିଲା, କିଛି ମାନିବି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ଧରିଛି ତ, ମନ ରସିଛି, ଯାହା କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି, ମନ ଯଦି ରସିଛି ତ ସରିଗଲା। ଆଉ ମନ କହିଲା ମୋର ଏଇ ଝିଅ ଦରକାର, ମନ କହିଲା ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ତେଣୁ ପାଗଳ ରହି ଲାଗିଲି ମୁଁ, ଜିଦଖୋର। আচ্ছা, এই জিদ্দিটা যদি পজিটিভরে ইউজ হয়ে তাকে কুহযাব সংকল্প। আপনার দেখি না কৌশি আপনার পূজা করতু, ব্রাহ্মণ কোণ কহব, পণ্ডিত আসবে কহব আগে সংকল্প কর। আগে আপনার পরিষ্কার পরিষ্কার করি আসবে, সংকল্প করবে যে বাবা মু এইটা করা যাচ্ছি, কিছু অক্ষতা নেবে, সে আপনার আচমন করাইব, অক্ষতা দেব, সংকল্প কর মু এই কার্য করা যাচ্ছি, এইটি বর্তমান 3 ঘন্টা মতো বসা পড়ব, মু উঠিবি না, সংকল্প করা। আগ মনকু বাঁধিদেলা, মন দৌড়ুଛି না চঞ্চলম, তাকে বাঁধিলা, এইটা হচ্ছে পজিটিভ। ধ্রুব 6 মাসে ভগবান 9 মাসে উঠিলেনি, হট্ট কলে, সে হট্টটা পজিটিভ। কিন্তু যেতবে মন অপ্রাকৃত জিনিস পাই, যেটা আর্টিফিସିଆଲ, যেটার আবশ্যকতা নাই, যেটা আমার আধ্যাত্মিক পথরে খারাপ করিব, তা পাই হট্ট করিব, হট্ট বুঝছেন না, জিদখোর হব, জিদ্দি হব, তাকে কুয়া যায় অবস্টিনেট বা জিদখোর বা দৃঢ়ম। দৃঢ়মর গোটে পজিটিভ অর্থ অছি, গোটে নেগেটিভ অর্থ অছি। এইটি নেগেটিভ অর্থরে ইউজ করা যাইছি, পজিটিভ অর্থর আপনার দেখুন নেগেটিভ। ধ্রুব কথা কহিলি পজিটিভ, আপনার প্রহ্লাদ দেখুন কোউঠু মারিদেলে, হাণিদেলে, কাটিদেলে, সে তো যাওনি, তো সংকল্প করছি। সংকল্প তো মু তো ভগবান সব জায়গায় অনেক, ভগবান কলে মতো শত্রু মিত্র কিছু দেখা যাও না, সবু সমান, সি আউ গোটে মহাভাগবত কথা সংকল্প। আচ্ছা, নেগেটিভ কি অনেক আউ এক্সাম্পল কোণ, রাবণ ভাই কহিলা, বিভীষণ কহিলা, ইয়ে গোটে 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 সিপাহী আসিকি হনুমান তাঙ্ক লঙ্কা জলাই দিয়ে পড়াইলা, ওয়ার্নিং দিয়ে গলা, শুণ ছাড়ি দে সীতাঙ্কু, নহলে মরিযিবু, তো সংসার নষ্ট করদেবি, দেখিলু তো, তো সহর জাড়িদেবি, ততে জাড়িদেবি, চিহ্নুଛୁ মতে কেস। তারপরে অঙ্গদ আসিলা, তা গোড় উঠেই পারলেনি, কলে এ বাপা তু সীতাকু ছাড়ি দে। ভাই মানে কহিলে কিଏ কেতে কহিলা পরে বি জিদ, সীতাকু ছাড়িবেনি, জিদ জিদ, সীতাঙ্কু মু ছাড়ি। দুর্যোধন, আরে ভাই কোণ হচ্ছে 5টা গাঁ দেই দে, বিনা যুদ্ধে দেবি নাহি, সুচক্রে মেদিনী দেবি না, জিদ। ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମନଟା ପଜିଟିଭ ନୁହେଁ, ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଳବତ୍ ଦୃଢ଼ମ୍, ଦୃଢ଼ମ୍। କାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମନ ଖାଲି ଚଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଚଞ୍ଚଳ ସହିତ ସହିତ ପାଗଳ, ପୁଣି ଖାଲି ପାଗଳ ନୁହେଁ, ମହାପାଗଳ। আচ্ছা, খালি পাগল আউ চঞ্চল নুহে, বলুয়া। বলুয়া কেমিতি না আপনাকে মু কই সারিছি, ভগবানଙ୍କର যেতে বড় বল, বল বহুত বহুত শক্তিশালী, মন ভারি বড়ুয়া। দৃঢ়ম ভারি জিদখোরিয়া, যাহা তাকু দরকার তাকু দরকার, যাহা তাকু দরকার তাকু ন পাইবা পর্যন্ত তাকু দরকার, ছাড়িব না। তা মানে এই ভলিয়া অর্জুন কହୁଛନ୍ତି, এই ভলিয়া মোর মনটা, তস্যাহম নিগ্রহম মন্যে। তাকু যদি মু কন্ট্ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗୀର ମନ କେମିତି ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିବାତ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପବନ, ବାତ ମାନେ ପବନ, ପବନ ନଥିବା ଜାଗାରେ, ଅତି ଆବଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି, ତା ଶିଖାଟା ଯେମିତି ହଲ ହଲ ହଉନି, ଏକଦମ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି, ତା ମନଟା ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପବନ କଥା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା, ସୁପର ବାତ୍ୟା, ମହାବାତ୍ୟା, ଟର୍ନାଡୋ, ହରିକେନ୍, ସାଇକ୍ଲୋନ, ଫନି, ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଏକାଥରକେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେବି ପଛେ, ମନକୁ ପାରୁନା।
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଏମିତିଆ କରିକି ସ୍ଥିର କର, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ବଡ଼ ପାୱାର ଆସୁ ପଛେ ମୁଁ ପଛେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବି, ତଥାପି ନିଗ୍ରହ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ ବାବା, ଇଏ ଯେମିତି ଟର୍ନାଡୋ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ବତି ଜଳୁଥିବ, ବତି କ'ଣ ମଣିଷ ଯିଏ ବତି ଲଗୁଥିବ ମଣିଷକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ସେଭଳିଆ ଇଏ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମୁଁ ଆକୁ ପାରିବିନି। ତସ୍ୟାମ୍ ନିଗ୍ରହ ମନ୍ୟେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ। ସୁଦୁଷ୍କରମ, ଦୁଷ୍କରମ ମାନେ ଓହୋ ଭାରି କଠିନ, ସୁଦୁଷ୍କରମ ଭାରି 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 ପ୍ରଚୁର କଠିନ, ଅସମ୍ଭବ। ତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ମତେ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା। ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଦିଟା କଥା ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ। ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ଠିକ ଠାକ? ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆମର ଏ କକ୍ଷର ବା ଏ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାର ପ୍ରବଚନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଯିବ, ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ନହେଲେ ମନ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାହେଇଛି ନା। ମର୍କଟସ୍ୟ ସୁରାପାନମ୍ ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଋଷିକଦଂଶନମ ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଭୂତ ସଞ୍ଚାର ୟତ୍ତା ତତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତି। କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ମନଟା କେମିତିଆ ନା, ଏମିତିଆ ମନ, ସେ ମନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାଙ୍କଡ଼, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍ୱଭାବରେ ଖାଲି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବ, ଡେଉଁଥିବ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ, ସେ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତିଆ ଡେଉଁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସିବାକୁ କଲେ ସେ ବସିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼? ନାଇଁ ବାବା, ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା, କିଏ କାଟିଛି? ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍କର୍ପିଅନ୍। ସ୍କର୍ପିଅନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ବିଛା। ହଁ, ତାକୁ ବିଛା ଦଂଶନ କରିଛି। ବିଛା ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ତାମାନେ ଇଏ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଆଡ଼କୁ ସାଡ଼କୁ, ଇତସ୍ତତ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଛି, ସିଏ ଆହୁରି କେତେ ଦୌଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ବିଛା କାମୁଡ଼ୁଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପଶିଛି କ'ଣ? ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେ ଭୂତ ତାକୁ ଖାଲି ଆଡ଼କୁ ସାଡ଼କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ତାମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଆମର ମନଟା ପାଖାପାଖି ସେଇଆ ନା, ମନଟା ପାଖାପାଖି ସେଇଆ, ଏ କଥା କୁହାହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତମରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତମକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଭାଗବତମରେ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଭରତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଋଷଭଦେବଙ୍କର 100 ଛୁଆ ଥିଲେ, 100 ପୁଅ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ଭରତ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ ଦୁଃଖଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି। ସୁନନ୍ଦା କହିବ, ମୋର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତିଆ କଲା ପରା। କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ମୋ ଛୁଆ ଏୟା କଲେ ପରା। କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ମୋ ଗ୍ରହ ଖରାପ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ମୋ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ? କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ଦେବତାମାନେ ପୁରା କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅତି ଖରା, ଅତି ବର୍ଷା, ଦେବତାମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି। ଅବନ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଋଷଭଦେବ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହି, ଶ୍ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ଲୋକଟା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା। नायम जनो में सुख दुख है तोर, नायम जनो में सुख दुख है तोर। सुख दुख हेतु किए ना, नायम जनो में सुख दुख है तोर। नवदेवात्मा ग्रह कर्म काल, माने ग्रह कर्म काल ये सब नुह किए ताले मन, माने मैं कहते मन परम कारणम आपनोति संसार चक्रम परिक्रमयत। माने कहउचंती जे मु भाबुथिली जे मनर दुख तो मन पाउची, बा दुख जो पाउचे, दुखर कारणटा कौन ना, दुखर कारणटा बोधे मु भाबुथिली नयम जनो, ए लोक माने मते कष्ट देइचंती, ए परिवार जन कष्ट देइचंती, ए भारतीय कष्ट देइचंती, जो लोक बाबा भाबुथिली, ए लोक माने भाबुथिली ए नुह। नयम जनो,
एमाने नुहंती मो दुखर कारण बा सुख दुखर कारण एमाने नुहंती ताले सुख दुख किए कारण ना कोई न देवा देवता देवता माने नुहंती ना निज शरीर मो शरीर भी दुखर कारण नुहे हाँ आत्मा भूत धरिची प्रेत पकड़ी सी भी मो दुखर कारण नुह आउ किए ना काल समय मध्य भावुली समय खराब चलती सी भी मो दुख सुखर कारण नुहे आउ ताले किए कर्म काले कही हाँ कर्म कथा भगवान कहते गीतारे ना कर्म भी कारण नुह कर्म भी मो दुख सुखर कारण नुहे अरे काल भी समय नुहे कर्म भी नुहे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ना ज्योतिषगिरी भी मोर जो ग्रह मान स्थिति भी मोर दुख सुखर कारण नुहे ग्रह माने नुहति एस्ट्रोलॉजी काम करबनी नाई कर्म काम करबनी नाई समय नाई लोक माने नाई ताले किए तो दुख सुखर कारण बाबा मन परम कारणम मन होची परम कारण मो मनटा होची असंजत मन थिबारु सेटा ही परम कारण मु दुख सुख को ग्रहण करूची नहले एमाने सब कारण किंतु एमाने अपरा कारण एमाने निकृष्ट मानर कारण जदि मन को संजत कर देली एमाने केही कारण ही परिबे ना एमाने केही कारण ही परिबे ना किंतु मनटा होची परम कारण दुख सुखटा फिलिंगटा दुख सुखर अनुभवटा मन माध्यम हब ना यदि मन संजत अच्छी बुझीगला जिनसटी ए समय कर्म काल मोर प्रारब्ध अमक तमक संचित कर्म पाप पुण्य सब हजम कर दो कारण मन बुझीगला जदि जदि मन न बुझिला कहते से जदि मन बुझीगला बा मन नियंत्रण अच्छी ताले स्वर्ग भी नरक भी स्वर्ग यदि मन अनियंत्रित मन हापाजोडली घुमुची कौनसी नियम नहीं कौनसी विधिवत मन बंधा हैनी बा संकल्प न करिची नियंत्रित न होइची मन ठारू बड़ शत्रु केही नहीं मन ठारू बड़ शत्रु केही नहीं जदि आपण स्वर्ग रे थिबे नरक परिका अनुभव हब अपर पक्षर जदि नियंत्रित मन ताहले स्वर्ग नरक रे थिले भी स्वर्ग परिका हब सीता रानी मन नियंत्रित था बोली भगवान को से गाली दे कहले मु जंगल को जीवी मु जानि नथिली मो बापा गोटे भीरु पुरुष को विवाह करचंती तुम्हें सेई पुरुष जे मो बापा आगे अग्नि आगे साक्षी दे कहल सुख दुखर साथी 7 जन्म पाई 7 बेरा अग्नि साक्ष्य दे तुम्हें भ्रमण कर मते संकल्प कल एबे यही जन्म रे दुख आसी बोली मते कहू तू घरे था रेशमी कपड़ा पिंधि खाई पी कि रह अरे मो स्वामी जदि अच्छी नरक है सेटा मो पाई स्वर्ग मो स्वामी जदि नहीं स्वर्ग रे मो अच्छी सेटा मो पाई नरक तेणु बाध्य हेले रामचंद्र सीता को नवा पाई मन परम कारण अपन्नति मनटा हूँ परम कारण बोली मनती ए कथा को मनती अर्थात मानती किए किए मानती ना संसार चक्र जो घूरी बोलुनी ए मन कारण परम कारण तेणु कहते असत संग त्याग अरे असत संग सब बड़ मो मन मु सिना माने स्वाधीन केसरी खराब लोक बोली उदाहरण आज्ञा स्वाधीन केसरी खराब लोक बोली पाखु जीविनी संग नेबिनी जदि मंजुलता खराब लोकटा बोली ता पाखु जीविनी ऋषिकेश खराब लोकटा बोली ता पाखु जीविनी बा विवश खराब लोकटा बा नीलकंठ खराब लोक प्रफुल्ल खराब लोक सविता चटोई खराब लोक नारायण खराब लोक मु ता पाखु जीविनी असत संग त्याग किंतु मो मन को कौन करी बाबा मन तो बड़ वैष्णव मन तो बड़ सत्संग से संग है तेणु मन को जपर्यंत ठीक न करचंती बाह्य संग दोष छाड़िले मध्य भीतर आपन प्रॉब्लम अच्छी ऑलरेडी तेणु मन होची परम कारण परम शत्रु कहले अत्युक्ति हब ना जदि नियंत्रित हेनी केते सुंदर कथा देखंतु किए कहूचे कथा ए कथा किए कहूची ना 34 नंबर रे अर्जुन कहउछन ए कथा सब प्रमाथि बलभद्रम ए कथा न कहउले मनर शक्ति केते कहउछन एमति भगवान भी कहिसंती आपन जदि 3 नंबर अध्याय को जिवे असंशय महाबाहु हे महाबाहु बड़ शक्तिशाली तू असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम नहीं आपन ए सॉरी 35 रे अछि बोले
हाँ भगवान कहले सॉरी एबे आसंतु आम आम श्लोक बुझिबा भगवान उत्तर देले कौन सुनले भगवान जानी पारुचंती जे आपण जो जोग अष्टांग जोग बोली कहले सेटा मो पई भारी इम्प्रैक्टिकल कारण मन होची यार भित्तिभूमि मन कंट्रोल हेले जाई सब जिंस हबो मन मोर गड़बड़ केमितिया गड़बड़ पागल जहाँ जहाँ मु कहीगली अध घंटा पर्यंत सब से विषय कहतुनी एबे भगवान तामाने दीटा प्रश्न रे मनर कौन कौन कांड होची केमिति कंट्रोल करी हबो ना केमिति मो पई एटा इम्प्रैक्टिकल अर्जुन क्लियरली समराइज कर देले वर्तमान उत्तर देबे किए श्री भगवान उवाच आजिर क्लास आरंभ हैला बाय द वे आजिर क्लास आरंभ हैला 35 नंबर श्लोक भगवान उत्तर दउचंती तामाने काली अर्जुन कर झगड़ा पड़ी अवश्य झगड़ा नुहे मुझे माने गोटे बुझे कहूँ काली अर्जुन कहीदे आज्ञा अष्टांग जो भारी प्रोब्लेम मो मन यही प्रकार जिनस दीटा श्लोक रे कहीदेले केमिति मनर असुविधा अच्छा तापरे भगवान कौन कहते उत्तर को लक्ष्य करंतु कौन कहले भगवान श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो सॉरी मनः दुर्निग्रहं चलम असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहत् वैराग्येन च गृह्यते ना हाँ गृह्यते वैराग्येन च गृह्यते प्लीज बुझंतु प्रथमे 9टा आरंभ हो गलानी आमे 9:30 पर्यंत कहबा ना केते केते कोंतु मु से अनुसार फास्ट करबी कारण डिटेल बुझिबिनी रंगनाथ सर समय केते पर्यंत शिशु सर को नाहंती बोते ଆମର ଟାଇମ୍ ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଡେଇକି ସାରିବେ ହଉ ତା माने मु भाबुची 9:10-15 रे सरियो बोली 15 मिनिट पाखापाखि लेट हवा आपनकर ठीक अछि मु तमने फास्ट करबी मु जो प्रकार कहि आस्तुली सेटा 10टा होंता तबे हो एबे हमें फटाफट करबा तले भगवान कोन कहिले हो अर्जुन मु बुझिली तू जरा कहलु सबुठु बड़ कथा जेते बेले आपण काहा को शिक्षा दउछंती मन रखंतु भगवान कर केमिति काउंसलर से जेते बेले आपण एडवाइस दउछंती आपण ऊपर बसचंती व्यासासन रे लोक आपण कथा सुनुचंती आपण तो सब बड़ कथा कहबे जेते बेले जने प्रश्न पचारला आज्ञा मोर भारी क्रोध दोष अछि आपण ए कोन गीता पढु तोर क्रोध होची तू गीता गीता पढुनु बोधे नहीं नहीं एटा इनसेंसिटिव आपण को कहया पड़िबो हां आ सत भी एटा आपण जदी सेही स्थिति रे भी थिबे ना आपण को एम्पैथी देखाय पड़िबो एम्पैथी बुझुचंती गोटे हूँ सिंपाथी माने मु बड़ ये छोट मु सिंपाथी देखली दया आउ रोचे आपाथी तोर कौन है मोर फरक पड़ुनी आउ रोचे एम्पैथी तो कथा को मु अनुभव करूसी एम्पैथी कौन ता ओडिया रे कहबे कहले संवेदनशीलता बोधे संवेदनशीलता नहीं सिंपाथी माने एम्पैथी ता होची संवेदन ठार आउरी माने मु तुम दुखटा को बुझी पारुची मु तुम चप्पल रे गोड़ पुरैची मु चालिया को देखुची कोन कष्टटा तमन तुम कष्ट को मु बुझी पारुनी मु अनुभव करूची एटा होची एम्पैथी भगवान कहउचंती असंशय अरे नो डाउट कोनोसी संदेह नै निसंदेह तुमे जहा कहउचो से ठीक देखिले भगवान कहि पाटंदे पागला एते कथा कहलेनी गीता फितार एटा बुझी पारुनी तू मते पचारलो अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषा सेतले पचारथिलु बलादीव नियोजित मु कहिनथिली कोन कहिथिली काम एस क्रोध एस कहिथिली परा एबे कोन पचार मन को अमक तमक मन को कंट्रोल करिबु ना षष्ठ अध्याय देई सारलेनी गोटे बड़ बड़ कथा कहूची सेही कथा को बार बार पचार नो भगवान जेमती मान निया जाऊ सुनंदा माताजी गोटे टीचर मत जे देखाउ ता नाम बेसी कहूची खराब हेबेनी सुनंदा माताजी गोटे टीचर बर्तमान छुआ माने पढुचंती छोट छोट छुआ सुनंदा माताजी 6.5 फुटिया अच्छा 6.5 फुटिया ठिया छुआटा एमती अनैची से कोन बुझिबो त एटा कोन ठीक पोजीशन
आमे कौन करुचे भल टीचर कौन करेंगे बसी जाकि कथा बापा कहलु कौन बुझिलु ता माने कौन है मु जदियो 6 फुटिया मु ता लेवल को आसी कथा हेले ता फिजिकल सेंटिमेंटल आपण पीएचडी बोली कोन अ छुआ को आपण कहबे अ जाने dy by dx लिमिट टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से को भाई तू पळेलु मते बुझाई छी दीटा कदली चारटा हबो तू मते डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैलकुलस पढौछु रिलेटिविटी पढ़ाऊँ मु बुझी पार्नु कि तू पीएचडी हेले कौन हम अरे बाबा पीएचडी हेले भी मु प्राथमिक पिला पढ़ाऊँ मु प्राथमिक शिक्षा देवी से लेवल को आसी पढ़ेबी भगवान कहउचंती असंशयम भगवान कि भलिया देखुचंती कि भलिया गुरु से कि भलिया व्यक्तित्व कि भलिया तांकर मैजेस्टी कि भलिया तांकर मिराकलनेस देखंतु व्हाट काइंड ऑफ मास्टर स्ट्रोक बाय सेइंग कि असंशयम अर्जुन मु बुझी पारुची निसंदेह रे मन कि भलिया जंतु मु बुझी पारुनी एकदम अर्जुन को कंफर्ट करे देले असंशयम असंशय मु बुझी पारुची असंशयम मु बुझी पारुची महाबाहो एई देखंतु अर्जुन कहूची मु करी पारुनी भारी कष्ट इम्प्रैक्टिकल भगवान कहउछन तू महाबाहो देखंतु ता माने होप अछि तोर ए मु कहबी मु जदी कहबी अरे मु मु ए पाठ पढ़ी परिबिनी अष्टम श्रेणी पाठ एडा कष्ट हलानी मु केबे पढ़ीथिली जाई जो जन कहे तू पीएचडी परा तू कौन अष्टम अंक कर परिबुनी तू मैथमेटिक्स रे पीएचडी परा ता माने मोर गोटा बिलीफ आसीबो एक तो कहले हां हां बुझुची कष्ट कि तुमे परा पीएचडी तुमे करो तान बुझचंदी गोटाए प्रते मु संवेदनशील हेली बुझिली तुम कथा को तुम परिस्थिति को आ गोटे पटे एनकरेज कली ए तुमे महाबाहो तुमे कर दबो बुझचन तो गोटाए पटे एनकरेजिंग अनकम्प्रोमाइजिंग मु वारुडा कहूची बुझ पारछन बुझ पारनी प्रिंसिपल अनकम्प्रोमाइज किंतु इंस्पिरेशन को एनकरेज करछन ए तुमे करि परिबो कष्टटा को बुझुची कि तुमे करि परिबो हैला एई कंडीशन रे भगवान बुझेबे दीटा श्लोक दीटा प्रश्न पचारला अर्जुन दीटा कथा कला मन विषय भगवान दीटा उत्तर देबे माने श्लोक माध्यम रे दीटा श्लोक रे उत्तर देबे आ सेई दीटा श्लोक को आज मते दिया आइदिला असंशयम महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन महाबाहो तुमे केते शक्तिशाली बुझछन नहीं असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम मन को नियंत्रण करिबा भारी कष्ट दुर्निग्रहम चलम मनटा एते छटपटिया मनटा एते क्षिप्रा मनटा एते चंचलिया आकु कंट्रोल करिया दुर्निग्रहम चलम और निसंदेह अर्जुन निसंदेह कि तुमे किए जानछो तो तुमे महाबाहो तण होप अछि होपलेस होना तापरे कहउचंती केमिति करिवो ना अभ्यासेन तू कौन्तेय हे कौन्तेय अभ्यास द्वारा एवं वैराग्येन च गृह्यते वैराग्य द्वारा दीटा कथा कहले गोटे अभ्यास गोटे वैराग्य एबे जदि वीडियो रे आसी पटना आसुन जहाँ जब देखु रंगनाथ साह सुनंदा माताजी स्वर्णप्रभा माताजी मंजुलता माताजी एवं अन्य मान जदि किए थे तेरे देखंतु मु स्पेशली बर्तमान कहूँ गोटे बहुत माने बुझला परिका जिनसटी से पय मु आपन को बार बार एम्फासिस प्रणाम बार बार कहूँ जेते बेले भगवान बुझौचंती एटा जेनेरिक प्रिंसिपल आउ थरे जेनेरिक प्रिंसिपल केमिति जेनेरिक ता माने एई जो उत्तररा देले अभ्यास वैराग्य ए दीटा प्रिंसिपल ता इरेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ योगा ता माने कोनोसी योग कले भी ए प्रिंसिपल ता एप्लीकेबल भक्ति योग हो कर्म योग हो ध्यान योग हो ज्ञान योग हो जहा आपण करूचंती से सबुथिरे एटा कामेरा आसीबो अभ्यास वैराग्य एटा प्रिंसिपल प्रिंसिपल काहे कि मैं कथा कहली कारण मानि निया जो मु कहबी मते ज्वर फर होउजबा डाक्टर से थिबे से कहर तुम मेडिसिन खाओ एक दिन हला ज्वर हलानी मेडिसिन खाओ तुम ठीक भाबे चलो निषेध करिक चलो अच्छा निषेध करिक चलो मेडिसिन खाओ एटा प्रिंसिपल किंतु जब मु जीबी तांको पाखकू तांको क्लिनिक को कहबी सर सर मते कफ 5 दिन हला सर मते ज्वर 103 रु ओल्हौ नै सार कौन करेंगे पारासीटामोल लिखिए कफ पाई कफ सिरप देवे कहे आइसक्रीम खाइबू नहीं एटा करू नहीं सेटा करू नहीं अभ्यास आउ निषेध अभ्यास वैराग्य ता माने अभ्यास करिया देले एटा खाओ एटा भलो निषेध देले किछि किंतु जेते बेले आपण पर्टिकुलर जाई पहुंचीबे
कर्मयोग अभ्यास निषेध अलग, ज्ञान योग अभ्यास निषेध अलग, भक्ति योग अभ्यास निषेध अलग। एटा जेनेरिक रे कहिदेले, एटा प्रिंसिपल। जेतेबेले आपण स्पेशलिस्ट पाखु जिबे बा डाक्टर पाखु जिबे, आपणकर जो प्रॉब्लम ता हेची तार समाधान पाई सेई अभ्यास वैराग्य प्रिंसिपल रे से आपन को मेडिसिन लिखि देबे, कोन खाइबो कोन न खाइबो लिखि देबे। कोन खाइबो लिखिबे अभ्यास, कोन न खाइबो भी कहिबे। दा निषेध बा वैराग्य आगु छाडिया पड़िबो। बुझचंती? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च द्रियते। वैराग्य अभ्यास द्वारा रखा पड़िबो। प्रेस्क्रिप्शन देबे एवं निषेधटा को भी कहिबे। बुझचंती? सेमती माने ध्यान रे जम नियम, जो ओडिया रे कोइ यम नियम, जो कथा को हम डूज एंड डोंट्स आपण आरंभ करथिले, भक्ति रे सेमती अछि। आपण असत संग त्याग करिवे, भगवान नाम शुणिबे, भगवान नाम करिवे, भगवान कथा शुणिबे, तार अछि। ज्ञान रे आपण तत्वनिष्ठ हेबे, आपण तत्वनिष्ठ हला परे ब्रह्माकार वृत्ति करिवे, अंतर्मुखी हेबे, भगवान को परमात्मा ए प्रकार विधि अछि। कौन कौन न कले, कौन कौन कले आपनकर अंतर्दृष्टि बा अंतर्दृष्टि नष्ट हो जिवो, ब्रह्माकार वृत्ति रहिबो ना, निराकार वृत्ति रहिबो ना, ता पय मध्ये व्यवस्था करछन। तेनो सबु जगह सबु जोगरे गोटिए प्रिंसिपल अभ्यास वैराग्य, किंतु जोग अनुसार व्यक्ति अनुसार व्यक्तिर रोग अनुसार व्यक्तिर प्रैक्टिस अनुसार ताकू प्रेस्क्रिप्शन दिया जीवो अलग भाव में। बुझ पाले ना बुझ पाले नहीं? मु क्लियर हे पाली कि हां ना? यदि हां एमती थम्स देखेले बुझा पड़ला ना? क्लियर ना आउट डीप बुझिबा? बुझा पड़ला है ना? ओके, थैंक यू मनोज सर। अच्छा ता माने भगवान कौन कहउछन सुनंतु जे केवल जतलो अर्जुन कहला मु पारिबी नाही, भगवान ताकू एनकरेज करूचंती, ता सहित एम्पाथी करूचंती, संवेदन होउचंती। हां मु बुझुची तो प्रॉब्लम ता, नहले मु बुझि पाला रिजेक्ट ना ना ना। संवेदनशील ता कथाटा बुझिले तापर ताकू होप मध्य दउचंती, ताकू प्रैक्टिस करिया पई विधि मध्य कहउचंती। कोन कले हबो हबो कथाटा होची सकारात्मक। हां हबो, केमिति हबो ना या कले हबो, प्रिंसिपल अछि ए कथा कहउचंती। त सकारात्मक मध्य करूचंती, कहउचंती, ए कथा मध्य मानुचंती। वेरी डिफिकल्ट एटा को मानुचंती से भगवान कहउचंती। हां तुमे जो कहिलो एटा कष्ट, खाली कष्ट नहे भारी कष्ट। कृष्ण कहि दउचंती हां मु दोस्त जानि पारुची कष्ट बोली। तेनु जेतबळे जणे डिसाइपल आपण को अनुसरण करुवा व्यक्ति, शिष्य बा छात्र जेतबळे आपण को ता मन हृदय करी तार कष्ट कथा से कहिबो बा तार अनर्थ कथा से कहिबो, आमे शिक्षक हिसाब बा किछि दिन प्रैक्टिस करचंती बोली बा उत्तर जानिचंती बोली हे ज्ञान करी ताको कि जानू गोटे कोन बसछु न करी ता कथा को बुझी ताकू आवश्यक एनकरेजमेंट दबा द्वारा तार प्रगति हबो। एटा गोटे मो शिक्षा मिलुची ए कथारु। अच्छा तेणु अभ्यास वैराग्य कथा कहली मु आपन। अच्छा अभ्यास वैराग्य कथा केमिति करिवे ना, आपन को ग्रेजुअल करिया पड़ियो। एया नुहे कि आज भर्ती काली चक्रवर्ती, नहीं नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस एटा धीरे धीरे हबो। अभ्यास और वैराग्य आ प्रत्येक जोग पंथा पई अभ्यास वैराग्यर पद्धति अलग अलग जदियो प्रिंसिपल समान। अच्छा हो तापर आपण आसंतु तापर आपण 36 को जिबा, तापर कंक्लूड करिबा। 36 कहउचंती 35 रे जहा कहले जेमति 33 34 से दीटा क्वेश्चन पचारले, ये 35 36 को सेमति भाबरे उत्तर दउचंती। 36 रे उत्तर 9टा 15 पर हां 5 हे गेला। 36 रे कहउचंती भगवान कहउचंती जे हां सुन जदि तुमर मन असंजत बा अनियंत्रित ताहले तुमे जोग को करि परिबो नाही। क्लियर प्रिंसिपल अनकम्प्रोमाइज्ड, प्रिंसिपल को कम्प्रोमाइज करना दी। कहला ना अर्जुन तू मते पचारलन तो मो पाखु आसलन मु तो सहज कर दे जा तो मन पाइजो ना। क्लियर कहितने भगवान कर देखो कते प्रैक्टिकल। जो बाबा टुणका टुणकी मंत्र पाखु आपण जाउचंती, आपण जानंतु से ठीक कि भूल।
सीधा जो अर्जुन कहले मो पारे एमती कथा मुझे भारी कष्ट अच्छे मुझे युद्ध करी कौन मु मरीगली बंचीगली मो गांधी खसीगला मु कौन करी आज्ञा मो जली जाऊँगी मो देह कण जाऊँगी मो झाड़ बाहर जहाँ कहले सांगे सांगे कहले सांगे सांगे 2:13 कौन कहले देखो आप 2:13 मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपाइन नित्य स्ताम तितिक्ष भारत अर्जुन मु तते किछि डौरिया दे परिबिनी मु तते कि ताबिज दे परिबिनी मोर किछि मिराकल नाही तते ए प्रकार दुख सुख को सहिबा को पड़िबो ए सुख दुख जदिओ आसीबो जीव ए नित्य नुहंती अनित्य सहिबा को पड़िबो बुझछन देखुछन भगवान का उत्तर देखंतु किंतु बाबा माने बा तथाकथित साधु माने हंतु जदि से कहे ना ना मु तो सब ठीक कर देवी भगवान तो कहना सब ठीक कर दवा मु के करदेवी जी साधना न देई आपण को सीधी रास्ता देखाए सी आपण को चढ़े कर सीढ़ी खोली दिए आप कौन हम आप ऊपर पहुंचे तले पहुंचे आमितिया चढ़ा एमितिया चढ़ा ये पहाड़ चढ़ा सदृश या देह जदि आपण सीढ़ी आपण पाहाच काटी दिगला आप अवस्था कौन हम देखु तेणु आवश्यक आप जाना उचित गीता हूँ सब प्राक्टिकल बुक जे जदि मत यहाँ पाइबा अच्छी आपाई मत तपस्या करने आपाई मत साधन करने यहाँ को प्राप्त करने मत योग्यता अर्जन करने क्लीयर कथबार्ता हाँ ये पुणी कहते देखो 36 नंबर पूरा क्लीयर कर कहते शुण बाबा जदि तो मनटा कंट्रोल हो पारुनी संयत नुहे तू दुष्प्राप्य योग को पाई पारिबु ना क्लियर कथबार्ता दुष्प्राप्य योग दुष्प्राप्य आप देखिए सेटा इम्पॉसिबल पाई पारिबु नाही असंभव तते स्पिरिचुअल लाइफ रे तोर परफेक्शन तू पाई पारिबु नाही किंतु एठी देखंतु होप प्रिंसिपल टा मु ताकू इंग्रजी रे कहते आमे कॉर्पोरेट रे कथा कला आमे कहू स्टार एंड स्टेयर बुझती ना बुझ पार ना स्टार आमर जो एम्बिशन एस्पिरेशन होची आमे स्टार को देखिबो बाप रे केते उच्चा आखी पाउनी ता माने नो ताकू देखि देखि होपलेस हे सोइबो ना एबे कोन करे पड़ियो हम पाखरे स्टेयर केस अछि स्टेयर केस चढ़ी चढ़ी ताकू देखिले हाँ दिन आसब मु पाइबे मु उपरकू जाउची जगतसिंहपुर भुवनेश्वर आसुची अरे कंदरपुर आसिला ए मु जाउची भुवनेश्वर आडू ए कटक आसिला अरे मु जाउची माइलस्टोन देखा जीवो सेमती स्टेयर को ग्रहण करी करी आपण स्टार को चाहिए ताहले जदियो कष्ट बोली जानिबे किंतु होपलेस हेबेनी निराशाजनक हेबेनी ताकू श्रील प्रभुपाद बड़ सुंदर भाव में कहते जो भावार्थ रे बड़ा सुंदर भाव में कहते बड़ा सुंदर कथा के भूल जाऊँ माने भक्ति भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र च बड़ा सुंदर कथा दिए आप शुणु भक्ति पर ईश अनुभव केड़े बड़ कथा कहले पर ईश अनुभव माने भगवान अनुभव तो अनुभव करिए केड़े बड़ कथा एस्पिरेशनल बाप रे असीमित कथा किंतु सेटा एठी केम देखा जो विरक्तिर अन्यत्र च आपण ए छोटिया मोटिया ट्रिवियल कथारे आपण कौन हेबे विव्रत बा अस्तव्यस्त हेबे नाही विरक्ति सेथिरे रक्ति आपण को नाही सेथिरे आपण आसक्त नुहंती विरक्त एई जो छोटिया सुख दुख रु आपण विरक्त एटा करी हो एटा करी कला पर सेठी जे अनुभव करी बा सेटा जे अनुभव करूचंदी तार लक्षणटा एटा मु देखि जे आज्ञा मु जानिनी किए अछि मु जानिनी किए अच्छी बा केते लोक अच्छंती आम गाँव रु पटु मध्य किए थाई पारंती जगतसिंहपुर आमर एरिया आगे शुणु माने मु देखिछि पाखापाखि प्राय लोक कहबे कौन ए संपत्ति रु मिलिबो भाग मपामपी हबो अमक तमक हबो आ एडा सब कथा कौन किए कौन नै कि जीवो ए बड़ बड़ कथा एमितिया कथा कहबे आपन कहबे बाप रे तो ज्ञानी लोकटा मु गीता पढ़ी कि पारुनी कि से लोक जदि इंचे जगार एपट सेपट हम ना कब हाणी भी तो छाड़ी ना बुझे
କହିବା ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତିରେ च ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖାଯିବନି। ତା ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିରକ୍ତିରେ च ଅନ୍ୟତ୍ର च, ବିରକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟତ୍ର च। ଏନିୱେ ଆମର ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଆମେ ନା ଗୋଟାଏ ପଟେ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ଯଦି ମନ ସଂଯତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନା, ଅନଡାଉଟେଡଲି ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ହୋପ ଦେବେ। ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲ, ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଠିକ ପ୍ରୋସେସରେ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ କରି ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନୋତି ନା ଏଠି 36ରେ, ହଁ, ଶକ୍ୟୋ ବାପ୍ତୁମ ପାଇବ, ଉପାୟତଃ ତୁମେ ପାଇବ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଆବିଲିଟି, ଶକ୍ତି ବା ପାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କୁହାଯାଏ। ପାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଏଇଟା ତା ମାନେ ହବ ବୋଲି କହିକିରି ତମକୁ ହୋପ ଦଉଛନ୍ତି, ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। এটা କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣ, ତା ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରୟାସରେ ସେତେ ସଂଯତ ହେଇକା ଚାଲ, ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ଧର। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସେ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ? ସେଠି ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। କହିବେ କୋଉଠି, ମୁଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟିଲେ ହବନି, ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସ। ମଞ୍ଜୁଲତା ମାତାଜୀ, ମାନି ନିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଘର, ଠିକ ଅଛି ରଙ୍ଗନାଥ ସାର୍, ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ନା ବାଦେଇବେ, ବାହାର ଏଠୁ, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବେ, ଅନ୍ଧାର ପଳେଇବ। ଆପଣ ଅନ୍ଧାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ବାହାର, ତାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ବାହାର, ତାକୁ ଚିମୁଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି, ବିଧା ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ପଳେଇବ କି? ନାଇଁ, ତାର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବେ, ଆଲୋକ ଆଣିବେ, ଅନ୍ଧାର ପଳେଇଯିବ। ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋକ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାର ପଳେଇଯିବ, ତାର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ହଁ, ଦହିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ସିଆଡ଼କୁ, କ'ଣ ଘିଅ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ତାର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ପ୍ରୋସେସ ମନ୍ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ସେମିତି ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ଯଦି ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ, ଯଦି କରିକି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦିଓ ଏଇଟା କଷ୍ଟକର, ତା ମାନେ ଏ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପାଖାପାଖି ଇମ୍ପସିବଲ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଟା ଭଗବାନ ଦେବେ, 7ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଟା ଆରମ୍ଭ କରାହବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୋଲି। ଆଉ ୟାରି ଉତ୍ତର 8 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ 14 ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ଭଗବାନ। କେହି କହିପାରିବେ? 8 ନମ୍ବର 14, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରାହେଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି କରାହେଇନି। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ କି ଆଉ କାହା ଗ୍ରୁପରେ, ମୁଁ ତାର ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲି ସୁଲଭ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଲଭ। ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ, ତାହେଲେ ଶୌଚାଳୟଟା ଯୋଉଟା ଆଖପାଖରେ ମିଳିଯିବ, ପଟାକ୍ସିନା ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେନି। ସୁଲଭ, ଲଭ ମାନେ ପାଇବା, ସୁଲଭ ମାନେ ଭଲ, ସହଜରେ ପାଇବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତମେ ସହଜରେ ପାଇବ। ଏଣେ କହିଲେନି ମନ କଷ୍ଟ, ଅମକ ତମକ, ତୁମେ ଲାଗି ରହ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁଲଭ। କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଭଗବାନ କହିବେ ସୁଲଭ, ମୁଁ ସୁଲଭ, ଏକଦମ ସହଜ ସୁଲଭ। 8:14 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାଧୁରୀ, ଗୁଣ ମାଧୁରୀ, ବେଣୁ ମାଧୁରୀ, ଏସବୁକୁ ମନେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାମେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଇଏ ପଳେଇଯିବ, ମନ ସ୍ଥିର ହବ। ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। এইটা ইজি, এইটা বেস্ট, এইটা অরিজিনাল, ଆଉ এইটা ইফেক্টিভ। পিওর প্রিন্সিপল ফর সিওর सक्सेस। পিওর প্রিন্সিপলস যে ভগবানଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ମରଣ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ନାହିଁ,
सबाई मन कृष्ण पदार बिंदयो अम्बरीश महाराज कहे केमिति भगवान को सेवारे भगवान को मन कथारे भगवान को भक्त थारे भगवान को लीलारे भगवान को कथारे भगवान को रूपरे मन को पूरेबा द्वारा मन ऑटोमेटिक बाह्य छोट कथा को भूली जीव भौतिक आसक्ति को भूली जीव तेणु मन आ कष्ट दबना स्थिर हो जोटा आवश्यक तेणु अष्टम अध्याय देइचंदी भगवान तार उत्तर तेणु जेहेतु उत्तरटा गोटे गोटे कथा कहवा दरकार कौन कले चैतन्य देव चैतन्य महाप्रभु बड़ सुंदर भाव कहते यही भगवान स्मृति तांकर नाम रे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थापित नियमित न काल हाँ कौन नियम नहीं भगवान तांको नाम रे सबु प्रकार शक्ति को देइछन्ति केवल तांको नाम रटन करने द्वारा मनन करने द्वारा जप करने द्वारा जप यज्ञ अस्मि जते यज्ञ अच्छे मुझे जप यज्ञ तेणु तांको नाम जप करने द्वारा आपण समस्त कलमश को हटे दे पारिबे कलमश रहिबना सबु कलमश दूरीभूत हम भगवान झाड़ू धरिक सफा करेंगे आम हृदय को एटा सत कथा चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम ए प्रकार कथा 7 in 1 भगवान कहते कि भली आ चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर भाव में कहते हाथ उठे देखी जाइए गली गोड़े केमिति जंगल को जीवार आवश्यक नहीं घरे बसी गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको नाम प्रभाव रे ए मन निश्चित भाव में रमीजीव आ जो रमीगला मन से अच्छी जदि मन रमीगला से अच्छी मन आ छाड़बनी मन रमुनी बोली असुविधा हो मन रमिले जेमती मना कहबी अरे मंजुलता माता जी संगे संगे 5 लाख मिल आपण आपणकर आखि कान नाक को पूरा आपण छाड़े नहीं जे गूगल मीट को ना घंटा जे आखि पिछुड़ा पड़ो नहीं कारण 5 लाख आमर आट्राक्शन अच्छी 5 लाख आमर आट्राक्शन अच्छी तेणु आमर एकाग्रचित हो जेमती कह बाबा 100 थर जप करा पड़ो मोर नेटवर्क आसुनी मु वीडियो आसपारि मो कथा होनी कहीं कहले से मन नाई तेणु मन पलि एकाग्र हम ना आपण मन को जो लगे यहाँ मोर स्वार्थ से मन रमिब जोटा लगे नाई हेनी निस्वार्थ से मन रमिब ना यहाँ भौतिक अवस्था सेमती आध्यात्मिक अवस्था आसब निरोग अवस्था आसब मन ऑटोमेटिक रमिब से माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण माया मुग्ध जीवर स्वाभाविक कृष्ण को प्रति रुचि नहीं आवेश हुए ना से शास्त्र अध्ययन से साधु साधु संग से आम सत्संग कर सब जिनस से सब जिनस से कहुई सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी तथापि नरकम जानती किमाश्चर्यम अतः परम आपण शुणी नथिले किए सबुठ बड़ आश्चर्य यक्ष संवाद आप शुणी से कहले सबुठ बड़ आश्चर्य होउची जे अहनी अहनी च भूतानी दिन राति लोक मरी जाउचंती सब मरुचंती माने पड़ी पोकमाछी भलिया मरुचंती शेष स्थावर रही कि जो मैंने बंची जाए मारे मो घर आज्ञा महांती पड़िया जीवन सारा मु रही अरे केते महांती तो बापा अजा महांती मरीगले तू भी मरबू से कथा सी केबे विचार करूना भावुची मुझे स्थावर मुझे रही यहाँ हूँ सब बड़ आश्चर्यर कथा ताठू बड़ आश्चर्यर कथा ये कहला सुलभम भगवान नाम भगवान नाटा सुलभ सुनंदा माता जी कहले हरे कृष्ण जल्दी कहतु हरे कृष्ण राधा राधा हरि राम नहीं मुकुंद राधा हरि राम केते टंका मत देले आपण केते टंका मत देले आपण देखिले सुलभ खाली नुहे निशुल्क मध्य खाली मिलुनी निशुल्क फ्री रे मिलुची भाबुचंती निशुल्क मध्य
ସୁଲଭମ୍ ଭଗବାନ ନାମ ଜିହ୍ୱା। ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, କୁକୁର କଥା କହିପାରୁଛି, ମାଙ୍କଡ କଥା ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ବୁଝା ପଡିବ? ନାମ କଣ ସେ ନେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିହ୍ୱା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆମେ ନାମ ନେଇପାରିବା, ତଥାପି ନରକ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ପୁଣି ବି ନରକ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ୟା ଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବ ବୁଦ୍ଧିଆ ଟିକେ, ତ ଭଗବାନ ନାମ ନବ, ନିଃଶୁଳ୍କ ମିଳୁଛି, ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ସୁଲଭ ହେଇଛି, ତା ଜିଭଟା କହିପାରୁଛି, ଚୁପଚାପ ନାମ ନେବ ପଳେଇଯିବ, ସେ କାହିଁକି ନରକକୁ ଯିବ? ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ଏବ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତି ଏବ ନାସ୍ତି ଏବ ନାସ୍ତି ଏବ ଗତିରନ୍ୟଥା। କଳି କାଳେ ନାମ ବିନୁ ନାହିଁ ଆର ଗତି। କଳି କାଳରେ ନାମ ବିନୁ ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ନାମ হইতে হয় সর্ব কলি কালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার। কলিকাଳରେ ନାମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ନାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କଲା, ସେ ଜଗତର ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦବାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ କହିବା ସହିତ ସହିତ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁମେ କରିପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ମଣିଷ, କାରଣ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନାମ ରୂପରେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ନେଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭମ ପ୍ରଣାମ।